So cute, oy. Oy, nagkil-kil. Koto na na, anak. Koto na na, bibi. Asa man ka, bibi? Ha? Asa man ang bata? Hala, oy, matapad ni mama. Mama, tapad ko ni mo, mama. Mutapad ang bata ni mama. Ngano mutapad man na, oy. Mama, tapad ko ni mo, mama. Please, mama. Taga-santo, I love you. I love you so much. I love you, anak. Say good evening to you, viewers. Sige na, please. Say good evening. Say hello. Guys, mayong gabi Kumusta po ang inyong Merkulis ng gabi, guys? Kami ni Papi, guys. Tapos na po kaming kumain. Tinulang isda ang aming ulam, guys. Say good evening, anak. Bless mama again. Say good evening to you, viewers. Oy, katugo na, bibi. Ha? Uy, kilkel. Ato nang butangag chokron, anak. Kuto na sad na, anak. Hala, nagtalikod na, wa na. Nagtalikod na si bibi Papi nako, wa na. Nanlood na si bibi Papi. Nanlood na ang bata ni mama. Grabe nagpanlood yun. Ayan po, guys, good evening. Shout out to all people always watching, always supporting our videos. Good evening, everyone. Today is July 15, 2026. Araw ngayon ng Miyerkules, guys. Yan, salamat po sa inyong panonood, mga palangga. Good evening, good evening. So, ayan, ito po ang inyong lingkod, guys. Yan, mayang gabi sa tanan. Kumusta pong inyong Merkulis ng gabi, guys? Sana okay lang po kayong lahat dyan. Yan, shout out sa aking mga organic viewers and subscribers dyan. Kumusta po kayong lahat? Ayan, sana okay lang po kayong lahat, guys. Ayan po, huwag pong kalimutan magdasal at mag-ingat lang po tayo palagi, guys. God bless us all. Good night, everyone. Good night and good evening. So, ayan, shout out. Ayan po si Papi, nakatalikod. Anak, magpasalamat ka sa imong viewers, anak, B. Sige na, magpasalamat ka sa imong viewers. Please. Ayan, thank you for always watching, guys. Shout out. Maayong gabi, Kumusta pong inyong kagabhion, guys? Yan, maraming salamat po sa inyong panonood palagi ng aming videos ni Papi. Yan po, dito muna kami sa loob ng bahay, guys, kasi wala pa namang customer sa tindahan. So, dito lang po muna kami sa loob ng bahay mag-vlog, mga palangga, mag-video. So, sinamahan ko lang po muna si Papi dito kasi medyo umiiyak siya kanina, guys. Naririnig ko po. Nang sa amin, yan na sang giduot-duot, guys. Yan, naririnig ko po kanina si Papi, guys, umiiyak. So, ayan, sinamahan ko po siya dito sa loob ng bahay. Nak na ikuto, anak. Papi na ikuto. Say good night to you, viewers, bibi. Mag-say hello ka, mag-say thank you. Sige na, please. Mag-say hello, mag-say thank you ka, anak. Ayan po, mga palangga. Ito lang po muna. Unsa, anak? Maari kang mama? Ma, come here. Dili na matapad ni mama. Dili na. Bilis, mama. Taga santo. Kapinangga ganun ko pila ko. Oy, sus kalablab ni mo, anak, oy. Ayan, ito lang po muna ang aking update, guys. Good night, everyone. Good evening. And yan, kon banwa to all. Bye-bye, anak, sa imong viewers, nak. Magpasalamat ka, anak. Yan, thank you for watching, guys. I love you all.